हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ डी। तो केमिति अछ पिला माने आशा करी तुम समस्ते बहुत भलरे थिबो एवं तुमे तुमर सिटीर प्रिपरेशन को जोरसोर रे आगे नौथिबो। तो देखो पिले आज ये वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा इंग्लिश ग्रामर रो केतोटी सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँ तुम सिटी एग्जाम पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट हबो। एनु मु तुमको यह कहबी तुम माने ए वीडियो को प्रथम रु शेष जाए देख जहाँद्वारा कि तुम प्रिपेरेसन बहुत भलरे हेबो। एवं जो मैंने चैनल टी प्रथम चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखर बेल आइकन घंटी को दबाई दियो जहाँद्वारा कि मुझे सिटी रिलेटेड जेकोसी वीडियो अपलोड करी तुम मान पाखक पहुँची पार और तुम्हें तुम प्रिपेरेसन को जोरसोर रे आगे नहीं पार। तो देखा चलो आज वीडियो रे कौन कौन क्वेश्चन गुड़ाक रही। तो देख प्रथम अच्छी ही सेट डैश द टेबल टू राइट ए लेटर ये पचारि देख ही सेट डैश द टेबल टू राइट ए लेटर। तो ये कौन लगे यहाँ हूँ बोले प्रिपोजिशन रो क्वेश्चन गुड़ाक ये वीडियो आम प्रिपोजिशन रो क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे क्योंथि प्रिपोजिशन रो ठीक अच्छे। तो ये कौन हम ऑप्शन दिए एट ऑन इन एवं विथ। तो यार ठीक आंसर टी क्योंटी हम यार ठीक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए एट क्योंटी एट ही सेट एट द टेबल टू राइट ए लेटर कौन ही सेट एट द टेबल टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट वी रेस्टेड डैश ए ट्री ये पचार वी रेस्टेड डैश ए ट्री ऑप्शन देछि अंडर बिलो ओभर एवं एभोव। तो यही क्वेश्चन रो आंसर कौन हम यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए अंडर वी रेस्टेड अंडर ए ट्री पिले कौन वी रेस्टेड अंडर ए ट्री। नेक्स्ट तो देखो कम एंड सीट डैश मी ये पचार कम एंड सीट डैश मी ऑप्शन देछि ऑन बाय बिसाइड्स एवं विथ। तो यही क्वेश्चन रो आंसर कौन हम यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी बाय कम एंड सीट बाय मी। देखो पिले यही क्वेश्चन रे तुमको लगुथिबो कि विथ हे पारे किंतु विथ हबनी एठी हबो बाय कौन हम बाय कम एंड सीट बाय मी। ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट वाटर फ्रीजेस डैश डिग्री सेल्सियस ये कौन पचार वाटर फ्रीजेस डैश डिग्री सेल्सियस ऑप्शन देछि ऑन विथ एट एवं इन। तो यही क्वेश्चन रो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलो आगे को देखा। तो देख सुमन वेंट टू स्कूल ये पचार सुमन वेंट टू स्कूल डैश ए स्कूटी ऑप्शन दी देख ऑन विथ बाय एवं इन। तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए ऑन सुमन वेंट टू स्कूल ऑन ए स्कूटी नेक्स्ट we must take care dash our environment ये पचार we must take care dash our environment ऑप्शन देछि ऑफ ऑन टू विथ। तो यार सठिक आंसर टी क्योंटी हम यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ऑफ we must take care of our environment। ठीक अच्छे नेक्स्ट तो देखो नंबर 7 स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स डैश द डॉग प्लीज ये कही स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स डैश द डॉग प्लीज ऑप्शन देछि टू एट ऑन ओभर। तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी एट स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द डॉग प्लीज। नेक्स्ट द वर्क शुड बी फिनिश्ड डैश संडे ये कौन कही द वर्क
should be finished dash Sunday অপশন ଦେଇଛି from in by ଏବଂ on তো ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କେଉଁଠି ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି by କ'ଣ by the work should be finished by Sunday next তো দেখো distributed these books dash the two sister এটি পচারছি distributed these books dash the two sister অপশন দিয়েছি between among with এবং in তো এর সঠিক आंसर হবো অপশন নম্বর এ between distributed these books between the two sisters ঠিক আছে নেক্সট দেখিবা father is not dash home now এটি পচারছি father is not dash home now অপশন রে দিয়েছি দেখো in at on with তো এর ঠিক आंसर কেউটি হবো এর ঠিক आंसर হবো অপশন নম্বর বি at father is not at home now next দেখো she was born dash Mumbai এটি পচারছি she was born dash Mumbai অপশন দিয়েছি in at on এবং with তো এর সঠিক आंसरটি হবো অপশন নম্বর এ in she was born in Mumbai next he peeled the vegetables dash a knife কোন কইছি এটি he peeled the vegetables dash a knife অপশন দিয়েছি in with at এবং on তো এর সঠিক आंसर হবো অপশন নম্বর বি with he peeled the vegetables with a knife বুঝিল তো দেখো নেক্সট দেখিবা চলো the traveler was struck dash lighting এটি কোন পচারছি the traveler was struck dash lighting অপশন দিয়েছি with by in এবং on তো এর সঠিক आंसर হবো অপশন নম্বর বি by the traveler was struck by lighting তো দেখো পিলে মু যেতে ମଧ୍ୟ क्वेश्चन गुड़ा कही तुमको एग्जाम रे बहुत बहुत हेल्पफुल हम एवं मु यह कहबी तुमने यह चैनल टी को सब्सक्राइब कर रख मु तुमको डेली सिटी क्लास गुड़ा को आनिबी तेणु तुमने चैनल टी को सब्सक्राइब कर रख नेक्स्ट देखा इज द ट्रेन डैश टाइम ये पचार इज द ट्रेन डैश टाइम ऑप्शन देछि ऑन बाय एट एवं विथ तो ये कौन हम ये हम ऑप्शन नंबर ए ऑन टाइम इज द ट्रेन ऑन टाइम ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट तो देख द मैन हैज बीन सफरिंग डैश फीवर ये पचार द मैन हैज बीन सफरिंग डैश फीवर ऑप्शन दी फ्रॉम ऑफ विथ एवं इन तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम द मैन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर नेक्स्ट द पोर मैन आस्क्ड डैश हेल्प ये पचार द पोर मैन आस्क्ड डैश हेल्प ऑप्शन दी देखो ऑफ फॉर सॉरी पिले फॉर टू एवं ऑन तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी फॉर द पोर मैन आस्क्ड फॉर हेल्प बुझिल देखा आग को डोंट स्टे देयर डैश 8 o'clock ये पचार डोंट स्टे देयर डैश 8 o'clock ऑप्शन दी बियॉन्ड ऑन एट एवं इन तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए बियॉन्ड डोंट स्टे देयर बियॉन्ड 8 o'clock ठीक अच्छे नेक्स्ट डू इट डैश योर सेल्फ ये कौन पचार डू इट डैश योर सेल्फ ऑप्शन देखिए विथ बाय इन एवं एट तो यार सठिक आंसर केउटी हम यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी बाय डू इट बाय योर सेल्फ बुझिल नेक्स्ट देखा चलो तो पूरी इज डैश
বে অফ বেঙ্গল। এটি পচারিছি দেখ পুরী ইজ ড্যাশ দ্য বে অফ বেঙ্গল। অপশনটি দিয়েছি অন, এট, ইন, বাই। তো এর সঠিক আনসারটি হব অপশন নম্বর এ অন। পুরী ইজ অন দ্য, পুরী ইজ অন দ্য বে অফ বেঙ্গল। নেক্সট, উই ডিড ইট ড্যাশ মিস্টেক। এটি পচারছি উই ডিড ইট ড্যাশ মিস্টেক। অপশন দিয়েছি বাই, উইথ, ইন এবং অফ। তো এর সঠিক আনসারটি হব অপশন নম্বর এ বাই। উই ডিড ইট বাই মিস্টেক। নেক্সট দেখো হি ফেল ড্যাশ দ্য বাইক। এটি পচারছি হি ফেল ড্যাশ দ্য বাইক। অপশন দিয়েছি অন, অফ, টু, ফ্রম। তো এর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর বি অফ। হি ফেল অফ দ্য বাইক। নেক্সট, আই উড প্রিফার টু ওয়ার্ক ড্যাশ এ ফ্যাক্টরি। এটি পচারছি আই উড প্রিফার টু ওয়ার্ক ড্যাশ এ ফ্যাক্টরি। তো অপশন দিয়েছি ইন, অন, উইথ এবং টু। তো এর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর এ ইন। আই উড প্রিফার টু ওয়ার্ক ইন এ ফ্যাক্টরি। কোণ ইন এ ফ্যাক্টরি। নেক্সট ଦେଖିବା হু ইজ দেয়ার ড্যাশ দ্য ডুয়ার। এটি পচারিছি হু ইজ দেয়ার ড্যাশ দ্য ডুয়ার। অপশন দিয়েছি অন, এট, ওভার, টু। তো আর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর বি এট দ্য ডুয়ার। ঠিক আছে। নেক্সট ଦେଖିବା ইট রেন ড্যাশ 3 days। এটি পচারছি ইট রেন, রেনরে পিলে ইডি লাগিদেবা রেন 3 days। অপশনরে দিয়েছি ফর, সিন্স, ফ্রম এবং এট। তো এর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর এ ফর। ইট রেন ফর 3 days। নেক্সট ଦେଖିବା আশিস টক টু হিজ ফ্রেন্ড ড্যাশ টেলিফোন। এটি বুঝাচ্ছি আশিস টক টু হিজ ফ্রেন্ড ড্যাশ টেলিফোন। অপশন দিয়েছি বাই, অন, উইথ এবং টু। তো এর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর বি অন। আশিস টক টু হিজ ফ্রেন্ড অন টেলিফোন। নেক্সট, হিতেশ পেড দ্য বিল ড্যাশ ক্রেডিট কার্ড। এটি বুঝাচ্ছি হিতেশ পেড দ্য বিল ড্যাশ ক্রেডিট কার্ড। অপশন দিয়েছি অন, বাই, উইথ এবং ইন। তো এর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর বি বাই। হিতেশ পেড দ্য বিল বাই এ ক্রেডিট কার্ড। ঠিক আছে। নেক্সট ଦେଖିବା ଚାଲ তো দেখো The Second World War ended dash 1945। এটি কোণ পচারছি দ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এন্ডেড ড্যাশ 1945। অপশন দিয়েছি ইন, উইথ, এট এবং অন। তো আর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর এ ইন। দ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এন্ডেড ইন 1945। নেক্সট ଦେଖିବା আই স দ অ্যাক্সিডেন্ট ড্যাশ মাই ওন আইজ। এটি কোণ পচারছি আই স দ অ্যাক্সিডেন্ট ড্যাশ মাই ওন আইজ। অপশন দিয়েছি ইন, উইথ, বাই এবং অন। আর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর বি উইথ। আই স দ অ্যাক্সিডেন্ট উইথ মাই ওন আইজ। নেক্সট, দ ম্যান ডায়েড ড্যাশ হঙ্গর। অপশনরে কোণ দিয়েছি অফ, ইন, ফ্রম এবং এট। কোণ হব এটি অপশন নম্বর এ হব এর সঠিক আনসার অফ। দ ম্যান ডায়েড অফ হঙ্গর, অফ হঙ্গর। নেক্সট, ডোন্ট ইন্টারফিয়ার ড্যাশ মাই প্রাইভেসি। অপশন দিয়েছি উইথ, ইন, বাই, অন। তো এর সঠিক আনসার কেউটি হব এর সঠিক আনসার হব অপশন নম্বর বি ইন। ডোন্ট ইন্টারফিয়ার ইন মাই প্রাইভেসি। তো দেখো পিলে
ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସିଟ୍ର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।